अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज मैं कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। पहला सवाल यह है, एक भाई का कमेंट है, क्या सतर खुल जाने से वज़ू टूट जाता है? जैसे मान लीजिएगा हमने वज़ू कर लिया और वज़ू करने के बाद किसी वजह से हमारे कपड़े पे कोई चीज़ लग गई और हम कपड़ा चेंज करने लगे, ठीक है, या कोई वैसी चीज़ लगी, या बच्चे ने मान लीजिएगा पेशाब कर दिया कपड़े पे, हम कपड़ा चेंज कर रहे हैं तो हमारा सतर जो है खुल गया। अब हमने पजामा वगैरह उतारा तो हमारा जब सतर खुल गया तो क्या सतर खुलने से वज़ू टूट जाएगा या हमें दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? तो देखिएगा, इसका मसला यह है कि सत्र खुल जाने से वज़ू नहीं टूटता है। और दूसरा सवाल यह है कि लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं या नहीं? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि दूध का गिलास है या कोई भी चीज़ गिलास में लेकर के जा रहे हैं, किसी बर्तन में लेकर जा रहे हैं और इस तरीके से 5 उंगलियों से पकड़ लेते हैं। तो अवामुन नास के अंदर ये बात मशहूर है, लोगों के जहनों के अंदर, कि 5 उंगलियों से कोई भी चीज़ नहीं पकड़ना चाहिए। अगर कोई इस तरीके से पकड़ लेता है तो उसे लोग गलत मानते हैं और उस पानी को पीते भी नहीं हैं कि भाई तुम 5 उंगलियों से पकड़ कर लेकर आए हो। तो क्या ऐसा अगर कोई गिलास को पकड़ लेता है तो क्या वो पीना, पानी पीना या दूध पीना वो नाजायज हो जाता है? इसका क्या मसला है? तो देखिएगा, लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ना बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। अगर किसी ने लोटे को इस तरीके से पकड़ लिया या गिलास को इस तरीके से पकड़ लिया तो ये और ज़्यादा इसमें पर्दा हो गया। बिल्कुल पकड़ सकते हैं और उसका पानी भी, दूध भी, जो कुछ भी है बर्तन में पी सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। और अगला सवाल है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वज़ू टूट जाता है? बहुत सारी औरतें ऐसा ही करती हैं और ये बात मशहूर है कि अगर कोई औरत जो है नमाज का वक्त हुआ और उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए जा रही है, इतने में बच्चा रोने लगा, तो औरतें कहती हैं कि पहले तू नमाज पढ़ ले, इसको रोने दे, ठीक है, क्योंकि अगर तू दूध पिलाएगी तो तेरा वज़ू टूट जाएगा, फिर से तुझे दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। तो इसकी हकीकत क्या है? तो देखिएगा, सही मसला यही है कि अगर औरत का वज़ू है और उसने बच्चे को दूध पिला दिया तो बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वज़ू नहीं टूटता है। और पहली बात तो यह है, बच्चा रो रहा है तो पहले उसको दूध पिलाया जाए, उसके बाद में नमाज पढ़ें। अब मान लीजिएगा आप नमाज पढ़ने खड़ी हो गई और बच्चा रो रहा है तो आपका जहन जो है ना, नमाज में जो है खुशू और खुजू नहीं रहेगा और आपका जहन बच्चे की तरफ लगा रहेगा कि बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो बेहतर यही है कि पहले बच्चे को दूध पिला के खामोश कर दिया जाए, उसके बाद सुकून से, खुशू और खुजू के साथ आप अपनी नमाज अदा करिएगा, ठीक है। तो जो औरतें ऐसे कहती हैं कि और बच्चे को दूध पिलाने से वज़ू टूट जाता है औरत का, तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, जितनी भी माँ है ना, अपने बच्चे को जब भी दूध पिलाएं तो बावजू होकर के दूध पिलाएं, ताकि बच्चे के ज़िंदगी में अच्छे असरात पैदा हों और बच्चा आलिम दीन, परहेज़गार और मुत्तकी बने। क्यों? इसलिए कि जब माँ मुत्तकी परहेज़गार होती है, नमाजी होती है, बावजू होकर के दूध पिलाती है ना, तो जाहिर सी बात है बच्चे के अंदर भी वो असरात आते हैं। तो बच्चे को जो है ना, वज़ू करके दूध पिलाइएगा, फिर देखिएगा बच्चा आपका कितना अच्छा बनेगा बड़े होकर। और अगला सवाल है कि क्या दूध पीते बच्चे का पेशाब नापाक होता है? तो देखिएगा, बहुत सारे अवामुन्नास के अंदर ये बात मशहूर है कि जो दूध पीता बच्चा होता है ना, अगर वो किसी के कपड़ों पर पेशाब कर देता है तो औरतें कहती हैं कि अभी ये खाना नहीं खाता है, अभी ये रिज़्क नहीं खाता है, इसका पेशाब तो पाक है, इसका पेशाब नापाक नहीं है। तो लोगों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है। देखिए, चाहे बच्चे को पैदा हुए अभी 1 ही घंटा हुआ था, 1 ही मिनट हुआ था, अगर उसने पेशाब कर दिया तो वो पेशाब नापाक होता है, ठीक है, वो पेशाब नापाक होता है। जो औरतें या आदमी दूध पीते बच्चे के पेशाब को पाक मानते हैं वो गलत है। दूध पीता बच्चा हो तो उसका पेशाब भी नापाक होता है। और अगला सवाल है, क्या इंसान पेशाब करने से नापाक हो जाता है? जी नहीं, अगर इंसान ने पेशाब किया तो नापाक नहीं होता है। ये मसला आप समझ लें, नापाक जो होता है इंसान, उसके ऊपर जो गुस्ल होता है ना, वो एहतलाम होने से, अगर किसी को सोते में एहतलाम हो गया तो उससे नापाक हो जाता है, या मान लीजिएगा हम मिस्त्री वगैरह की, उससे इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। औरत को हैज़ आ गया, उससे नापाक हो जाते हैं। इसी तरीके से निफास
سے جو ہے ناپاک ہو جاتے ہیں، یا کسی نے جو ہے حشفہ داخل کیا شرمگاہ میں تو دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر پیشاب کوئی کرتا ہے تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا جھپکی لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے، تو دیکھیے گا جھپکی لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جھپکی لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، اگر آپ کا وضو ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے یا گھر پہ ہی ہیں اور آپ ایسے کر کے بیٹھے ہیں اور آپ نے کوئی ٹیک نہیں لگا رکھی ہے اور آپ کو جھپکی لگ گئی اس طریقے سے، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور آپ اگر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں یا کسی بھی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اس طریقے سے، تو اگر آپ کو جھپکی لگ گئی تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ کسی چیز سے بھی ٹیک لگا لیتا ہے انسان تو اس کے جو اعضائے جسمانی ہے نا، وہ جوڑ اس کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگلا سوال ہے، کیا بیوی سے ہم بستری کرنے سے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں، سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بلکہ جس جس جگہ پر، جس جس کپڑے پر جہاں جہاں پر نجاست لگتی ہے اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے، سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ کیا نماز میں اگر انگوٹھا ہٹ جائے، ہل جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا بلا ضرورت انگوٹھے کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر ہٹ گیا کسی وجہ سے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن بلا ضرورت نہیں ہٹانا چاہیے۔ کیا نمازی کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے گا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہٹنا، ایک ہوتا ہے گزرنا۔ اگر کوئی شخص یہاں نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ادھر کو یا ادھر کو ہٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں آپ ادھر بیٹھے ہیں، کوئی نماز ادھر پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا، تو آپ یہاں سے ادھر کو ایسے کر جائیں گے اس کے سامنے سے نکل کے، تو پھر یوں سمجھیے گا کہ اس کو منع کیا گیا ہے کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتی، یہ گزرنا ہوگا۔ اور نمازی کے ٹھیک سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی آپ کے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ ہٹ سکتے ہیں، ادھر کو بھی ہٹ سکتے ہیں، ادھر کو بھی ہٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص فرض نماز چھوڑ کر وظائف کرتا رہتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا اگر کوئی شخص 5 وقت کی جو نماز فرض ہے اسے نہیں پڑھتا ہے اور راتوں رات وظیفے کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اس سے 5 وقت کی نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اس کے وظیفے، وہ کہتے نہیں ہے کہ جو خاص عبادت ہے اسے چھوڑ کر اگر بندہ الگ ہٹ کے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے، بنا رومالی کی شلوار یا پاجامہ پہن کر نماز پڑھتا ہے کوئی تو اس کی نماز ہوگی یا نہ ہوگی؟ جی بالکل ہو جائے گی، اگر بنا رومالی کی چاہے پینٹ ہے، پاجامہ ہے، کچھ بھی ہے تو ہو جائے گی، رومالی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سطر کا چھپا ہونا ضروری ہے۔ اور جس بستر پر ہم بستر کی جاتی ہے وہ پاک رہتا ہے ناپاک ہوتا ہے؟ دیکھیے جہاں پر جس جگہ نجاست لگتی ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، پورا بستر ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز اگر کسی نے پڑھی تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بالکل ادب کے دائرے میں جائیں، اور بالکل ادب کے دائرے میں جائیں، جو نماز کے مسائل ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے، اور جو ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز نہ پڑھیں، بلکہ یہاں تک پوری یہ کونی چھپی ہوئی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ اگر کوئی ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔